नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारो पीतवामभागं पाणौ महां सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्कार, मु प्रज्ञा राउत आपण मानक स्वागत करुछि न्यूज 7 निवेदित आपणकर प्रिय कार्यक्रम कथामृत को। आजिर अध्याय रे आपण सुनिमे श्रीराम श्वान को न्याय देले। दर्शक बंधु, राम एमितिका राजा, से श्वान को मध्य उपयुक्त न्याय देले। न्यायर मूर्तिमंत प्रतीक होचंदे श्रीराम। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जहांकर चरित्र रे मोह कपट छलना किछि नथिला। श्रीराम सत्यर सच्चित आनंद स्वरूप होचंती भगवान पुरुष उत्तम राम। भगवानकर सप्तम अवतार। जेतेबेले 14 वर्ष वनवास सरी जाइछरी, राम होइचंती अयोध्यार राजा। बहु प्रतीक्षित राजसिंहासन उपरे धर्मदंड राजमुकुटरे सुशोभित हेई राजसिंहासन रे अभिषिक्त हेइचंती। पूर्णकुंभ स्थापन करा जाइछि। वशिष्ठଙ୍କ द्वारा यज्ञ अभिषेक सबकिछि करा जाइछि। देवांगना माने नृत्य करिछन्ति। स्वर्गरु पुष्प वर्षण हेइछि। धरा हब धन्य राम अयोध्यार राजा हेइचन्ति। विशेष करी क्षत्रिय मानक पाखरे राज्य शासन करिवार कला थाए। राज लक्षण एक स्वतंत्र लक्षण। समस्त के राजा हो पारिबे नाही। राजांक पाखरे इंद्रंकर प्रभुत्व थिबा दरकार। तपनात् प्रतापं, सूर्यंक भली प्रताप हेबा दरकार। क्रोध जमात, जमंक भली क्रोधी हेबा दरकार। वैश्रवणाच्च वित्तम, वैश्रवण कहले कुबेर। विश्रवंकर पुओ वैश्रवण। रावण को वैश्रवण बोली कहा जाए, कुबेर को मध्य वैश्रवण बोली कहा जाए। तेणु कुबेरंक भली धन आय एवं व्यय करिवार उपयुक्त कला तांक पाखरे थिबा दरकार। आह्लादकोच्च निषाधीनाथात्, चंद्रंक भली शीतलता थिबा दरकार। आदाय राज्ञ क्रियते शरीर, ए समस्त गुण को धारण करी क्षत्रिय जन्म होइथांती बा एहा हेउची राजलक्षण। जेतेबेले सभा चलीची, सभा मध्य पंडित माने समस्ते बसिचंती। भगवान कृष्ण दैपायन व्यासदेव को पचरा गला, हे भगवान कृष्ण दैपायन व्यासदेव। कृष्ण दैपायन व्यासंकर गोटे नाम दैपायन। दैपायन तांको ना कहीं हैला ना व्यासंकर गोटे ना नुहे। जेतेबेले एक कुमारी माता पाखरु व्यास जन्म हेले, पराशर मत्स्यगंधा सहित प्रीति कले। जी अविवाहिता थिले, तांको ठारु तो जन्म हेले देखिबाकू अत्यंत कला रंग। तांको कृष्ण, तांको माँ कृष्ण बोली डाकिथिले
व्यासंकर गोटे ना हूँ कृष्ण। आउ जेतेबेले गोटे दीप मध्य से रखिथिले माँ तांकर गोटे दीप मध्य व्यासंकु लालन पालन करथिले। तांको ना हैला दैपायन। जेतेबेले से वेदर टीका कले तांको ना हैला वेदव्यास। आउ जेतेबेले बद्रिका आश्रम रे श्रीमद् भागवत लिखिले भगवान व्यासदेव बा वेदव्यास महाभारत ग्रंथ मध्य रचना कले। आउ ये महाभारत बा भागवत एंकु को जगार लिखिथिले ना बद्रिका आश्रम रे। महाभारत व्यासदेव को लिखिबा पाई 3.5 वर्ष समय लागिथिला। आउ से महाभारत लिखिबार पुण्य स्थल होउची बद्रिका आश्रम। आ बद्रिका आश्रम रे जेतेबेले श्रीमद् भागवत बा महाभारत लिखि सारिबा परे व्यासंकर आउ गोटे ना हला बादरायणी। आपण देखिथिबे भागवत रे बादरायण उवाच सी होउचंती व्यासंकर उवाच। तेणु व्यासंको पचरा गला जे युधिष्ठिर आउ दुर्योधन यदि आम पंडुंकर वंश को लक्ष्य करिबा आद्य संतान होउचंती युधिष्ठिर। जदि आम धृतराष्ट्रंकर वंश को लक्ष्य करिबा आद्य संतान होउचंती दुर्योधन। आपण कुहंतु ये दी जनक भितरु किए राजा हे परिवो। व्यासदेव निरपेक्ष विचार करती। तांकर तो किथिरे केउथिरे ही विकार नाही, किछि आशा नाही, किछि स्वार्थ नाही। तेणु स्वार्थ नथिबा लोक सबुबेले सत् साहस रे सत कहि पारिबे। व्यास कहितिले कहले युधिष्ठिरंक पाखरे राजा हेबार लक्षण नाही। काहेकि ना दोषी को दंड देला भली कठोर हृदय युधिष्ठिरंक पाखरे नाही। युधिष्ठिर क्षमार अवतार। से क्षमा करदेवे किंतु दंड दे पारिबेनी। जदि दंड देवार शक्ति राजा पाखे नथिबो ताल से राजा हे पारिबेनी। तेणु राजलक्षण कौन ना क्रोध जमात। जमंक भली क्रोधी न हेले राजा हे पारिबे नाही। जे राजा हेबो कठोर रु कठोर दंड दोषी को देई पारुथिबो। दंड जहार दोष जेतिकी मात्रा रे गुरुत्वपूर्ण दंड सेतिकी मात्रा रे न देले से भल राजा हे पारिबो नाही। ये लक्षण ये क्रूरता क्षत्रिय पाखरे रहिबा दरकार। जेतेबेले कर्ण महावीर कर्ण परशुराम का पाखक जाइचंती शिष्यत्व ग्रहण करिया पाई। परशुराम ब्राह्मण व्यतीत अन्य काहाकू सी शिक्षा देवे नाही। कर्ण विद्या अध्ययन करिया पाई ताको मिछ कहिचंती जे ना मु ब्राह्मण बोली। दिने कौन है ना परशुराम कर्णंकर कोଳରେ मस्तक रखी शयन करचंती। गोटे वज्र कीट जी पत्थर को काटी पारे सी पत्थर को काटी कर्णंकर जान को काटी साराणी। धार धार रक्त बहुची। कर्ण चिंता कर ना निदर गुरु को उठेबा उचित नुहे। निदर गुरु को उठेबेनी। जदि अन्यर कुकुर शयन करछि ताकू निदर उठेबेनी। राजा को उठेबेनी। छोट छुआ को उठेबेनी। भयंकर जंतु को निदर उठेबेनी। तेणु गुरु को निदर उठेबा उचित नुहे। जेतेबेले परशुरामकर शरीर रे से रक्त छिटा लागिला परशुराम को निद भांगिला। परशुराम पचारले कर्ण को तमे किए क्षत्रिय ना ब्राह्मण। ना मु ब्राह्मण मिछ कहूच। तमे क्षत्रिय कारण ब्राह्मणंकर एते धैर्य एते शक्ति तांको भीतर नाही तो तांकर अंग खंड विखंडित हो गलानी। से किंतु जणाऊ नाहांती जहाँ क्षत्रिय पाखे अच्छी। तेणु जो केते गुड़िए लक्षण को आखि आगे रखी राज्य शासन भार क्षत्रिय को दिगला। तमे निश्चित भाव में क्षत्रिय तमे ब्राह्मण नुह। तमे मो आगे मिथ्या कही तमर विद्या कौन सी काम लगे ना। जेते विद्या तुम्हें अध्ययन कर जो कर्णंकर जीवन व्यर्थ हो गला। विद्या से प्रयोग करि पारले नाही। ए सब गुण नथिले जणे क्षत्रिय हेई परिबो नाही। इंद्रंकर प्रभुत्व थिबा दरकार।
सूर्यଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତାପୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯମଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୋଧ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୁବେରଙ୍କ ଭଳି ଧନ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟର କଳା ଜାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ୟାର ଭାଗ ମାପ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ରାଜା ହେବ। ଆଉ ନା ଆହ୍ଲାଦ କୋଚ ନିଶାଧିନାଥ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶୀତଳ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଦାୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିୟତେ ଶରୀର, ଏସବୁ ଗୁଣ ନଥିଲେ ରାଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀରାମ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ରାମ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ସରଳ କୋମଳ ଶାନ୍ତ, ପୁଣି ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଡ଼କାକୁ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୂରତା ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ରାଜା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିଛି, ଆମେ ରାମଙ୍କ ଭଳି ରାଜା ପାଇଛେ। ହେ ରାମ ରଘୁବୀର ଦୟା ସାଗର, ତୁମ ପାଦେ ନୀତି ଶରଣ ମୋର। ତୁମେ ଅଗତିର ଗତି ଦାତା, ତୁମେ ଭକତ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। ତୁମେ ସନ୍ଥ ତୁମେ ସାଧୁ ରକ୍ଷାକାରୀ, ତୁମେ ଦୀନ ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ହାରି। ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମେ ହରଣ କର। ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ। ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ହାରି ଗୁହାରି ଆଣି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାମ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ, ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ସାହସ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ରାମ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ଯଦି କେହି ମୋ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ସାହସ ନଥିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନେଇ ଆସିବ, ପାଛୋଟି ନେଇ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଯାହାର ଯାହା ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଆଉ କେହି ଦରବାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହାରିଗୁହାରି ବୁଝି ସାରିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ରାମ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁମେ ଟିକେ ଯାଅ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦେଖ, ଯଦି ଆଉ କେହି ପ୍ରଜା ମୋର ଥିବେ, ଆସିପାରୁନଥିବେ ଦରବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିବ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଆସିପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଛୋଟି ଆଣିବ। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର କି ନ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାନ ବା ଗୋଟେ କୁକୁର, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସିଏ ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ପ୍ରହରୀ କିନ୍ତୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି। କାହିଁକି? ଆରେ କୁକୁର କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ବିକଳରେ କୁକୁରଟି କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖିଲି ପ୍ରହରୀ କୁକୁରକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନି। ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ଭାଇ, ଗୋଟେ କୁକୁର, ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବହୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିକଳ ହେଇକରି କହୁଛି, ପ୍ରହରୀ, ମୋତେ ଟିକି ବାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଆବଶ୍ୟକ। ରାମ କହିଲେ, ହଁ, ପ୍ରହରୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ କୁକୁରକୁ ବି ସଭାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରହରୀ, ଭ୍ରାତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ମହାରାଜଙ୍କର ଆଦେଶ,
ये कुकुर को मध्य तुमे बाट छाड़। केते उदार हृदय, आहा सरल हृदय श्रीरामंकर। समस्तंक पाई से कृपार पात्र, कृपा निधि सी, कृपार संपत्ति, अशेष भंडार, कृपा भंडार, करुणार पारावार, करुणार सागर। जी जेमिति आशा करिछि से सेमिति पाइछि। कोमल हृदय दीन दयाला, तांकर हृदय होछि कोमल, से दीन मान को दया करती। स्वान दरबार को आसिले, दी हाथ जोड़ी प्रभु को मुंडिया मारिले, कहले प्रभु मोर एतिकी दुख पड़ी, राम विकल हो गले, जेहेतु गोटे तार मुंड फाटी जाइए, धार धार रक्त बोची, कहले कुह तुम कौन असुविधा है, तुम निर्भय मते प्रकाश कर, तुम मुंड किए फटई ना गोटे भिक्षु मो मुंड फटई ना, तार नाम कौन ना, नाम होउची करित कर्मा। तांको डका जाऊ, तांको डका गला दरबार भीतर को, जाओ जो भिक्षु ये स्वानंकर मुंड फटेइछि तांको डका जाऊ। तांको डका गला परे पचरा गला, अच्छा तुम परा मनीष, तुम हृदय कौन टी दया नहीं, जीवरे जार दया नहीं, उद्धव चंडालटी से ही। जो व्यक्ति जीव प्रति दया न करे से हूँ चंडाल। कहीं तुम गोटे निरीह जीवटा को एते कष्ट देल कौन पाए? रास्तार आप गाड़ी चलाउचंती, गोटे पोकर भी जीवन अच्छी, अनेक कुकुर रास्तार चापी होकर मरी जाउचंती, भारी दुख लगे। समस्त भितर परमात्मा अच्छा, समस्त भितर जीवन अच्छा। अजणातरे जदि घटना दुर्घटना घटला अलग कथा, किंतु जीवजंतु प्रति एते निर्दय हुअंतु नहीं। वर्तमान मध्य अनेक महत लोक आम देखुचु, से रास्तार बुली बुली जोठी जीवजंतु मानकर, कुकुर मानकर एमती भी मालिक माने छाड़ी दे पड़े जाउचंती, सेमानकु आनिकरी ठीक जगार रखुचंती, तांकर सेवा जत्न करूचंती, तांको पई चिंता करूचंती। सेमानकु हृदय भितर धन्यवाद एमती करबा दरकार, कारण सेमानकर आश्रय कौन अच्छी, सेमाने कौन रोजगार करि पारुचंती कि, सेमाने कौन आम भली खाद्य जोगाड़ करि पारुचंती कि ना। मनीष उपरे केते जन निर्भर करती, अनेक जन्म तप फले मानव जन्म मही तले। आपण भाग्यवान मन रखिबा करिबा उचित, मन करिबा उचित जे आपण को रोजगार रे आपण कुकुर को दिटा खाइबा को देई पारुचंती, बिलेई को दिटा खाइबा को देई पारुचंती, गोमाता को दिटा खाइबा को देई पारुचंती। अन्य मुहरे आहार देवा ठारू पुण्य आउ किछि नाही। एमती जीवजंतु मानकु नृशंस भावरे दंड दियंतु नाही। भिक्षुटी कहला महाराज दोषटा मोर नुही, मु भिक्षु, ओळिए खाइले दुई ओळी उपास रुहे। मु जेतबे क्षुधा जर्जरित हो जाइछि, भोकर दाऊ जेते संसार रे कष्ट अच्छी, क्षुधार कष्टटा अवर्णनीय। पारिकुदगढ़र कवि नंदला गाँ डॉक्टर मैथर मानसिंह कहती, राति की राति बाबुए जानती सिनेमा थिएटर, रातिक पाई हुए जा व्यय मासक आम पेटर। नरर दुख बुझेना नर, बुझिबो किए आउ, बाबुए केबे बुझी पारिबे भोकिला पेटर दाऊ। महाराज गोटे राति रे धनी मारंकर विलास व्यसन रे जेतिकी पैसा खर्च हुए, ताहा आम भली दरिद्र मानंकर मासकर खर्च, मासकर चलणी। ओलिए खाइले दुई ओली आमे उपास रहू, आउ उदरर ज्वाला भोकर जंत्रणा कौन से कथा केवल भोकिला लोक जानी पारे। मु भोकिला हेई
ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ଶ୍ୱାନ ମୋତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯାଏ ମଣିମା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଉ ରାଗି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପାହାର ଦେବାରୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ଦେଖ ଭିକ୍ଷୁ, ତୁମେ ଭିକ୍ଷାଟନ କରୁଛ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ, ଏହା ମୋର ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଭଲ ରାଜା ଭାବରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ନ ଆଣିଥିବ। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଦେଲୁ ମୋତେ ମହାଶିକ୍ଷା, ଶିବାଜୀଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାଟା ଭୋକ ବିକଳରେ ଟେକାଟେ ଫିଙ୍ଗିଛି ଗଛରୁ ଫଳଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ଟେକା ଶିବାଜୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଛି। ଶିବାଜୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନକୁ ଧିକ୍। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଟି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ତା ଦେହର ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ଉପରେ ଚମଡ଼ାଟା ଛାଉଣି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଂସ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏ ତ ଗୋଟେ ମାନବୀ ଭଳି ଦିଶୁନି, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେତିନୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ୟାର ଶରୀର। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ, ଖାଲି ଚମଡ଼ାଟା ଛାଉଣି ହେଇଛି, ମାଂସ ଟିକିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ରାଜା ବୋଲି କହିପାରିବି? ଯଦି ନିଜକୁ ସୁଶାସକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କୋଣରେ ଟିକେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରାଜଦକ୍ଷତା କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାର ପଣିଆଟା କେତେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ରାମ କହିଲେ ଧିକ୍, ମୋ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ରାଜା ହେଇପାରିବି? ତଥାପି ହେ ଭିକ୍ଷୁ, ତୁମର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲ, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭୁଲ। ପାଇଁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବିନି। ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଦୋଷୀ, ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏଇ ଶ୍ୱାନ, ଯାହାଙ୍କର ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛ। ଶ୍ୱାନକୁ ପଚରାଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଶ୍ୱାନ, ତମେ ଆଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ଶ୍ୱାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ରାଜା, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ନା, ଦଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବିଚାର। ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ଦୋଷୀ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି। ରାମ କହିଲେ, ନା ଭିକ୍ଷୁ, ତୁମ ପାଖରେ ଦୋଷୀ, ତମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମେ କୁହ। ନା, ତାଙ୍କୁ ମଠାଧୀଶ କରାଯାଉ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମଠଟାଏ ଅଛି, ସେ ମଠର ଅଧୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କରାଯାଉ। ରାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଶ୍ୱାନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା, ତମେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକୁ ମଠାଧୀଶ କରିବ? ଏଟା ତ ଦଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଟା ତ ଶାସ୍ତି ନୁହଁ। ନା ପ୍ରଭୁ, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା କ'ଣ? ସେ ତ ଭିକ୍ଷୁ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ମଠର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଇକରି ସେ ରହିବେ, ଇଏ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ? ନା, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଠର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଇକରି ଥିଲି। ମଠର ଅନେକ ଜାଗା, ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଠାଧୀଶ ହେଲି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ବି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ମୋତେ ମାୟା ଗ୍ରାସ କଲା। ମଠର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ଭୌତିକତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଅନେକ ଅପବ୍ୟୟ କରି ଚାଲିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବ ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ହେଲା। ମଠାଧୀଶ ହେଲି, ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ,
मठ को अनेक धन संपत्ति दान कले मोर अहंकार बढ़ीगला विलास व्यसन रे माती रहिली मोर धर्मीय भावना धीरे धीरे लोप पाइला देवस्व राजस्व ब्रह्मस्व ए तीनटा को हरण कला कले महापाप तेणु मु कौन कली देवस्व हरण कर चलिए ठाकुरंक संपत्ति को निजर भाभी चलिली ठाकुरंक संपत्ति को निजर भाभी व्यय कर चलिली जेते बेले मोर मृत्यु हैला देवस्व लुंठन करिथिबारु मु आज स्वान जन्म पाइली आउ ये व्यक्ति को भी मठाधीश कर दिया जाऊ ठाकुरंक संपत्ति जेते बेले मठाधीश होइकि से अपव्यय कर चलिबो सी मध्य मो परी गोटे कुकुर जन्म पाइबो सी मते जेमती मोर मुंड फटेइकि मते दंड देइछि ताकू सेमती अन्य केही दंड देबो मु दंड देबिनी ताकू मठाधीश करी दिया जाऊ दर्शक बंधु देवस्व हरण करिवेनी राजस्व हरण करिवे नाही ब्रह्मस्व ब्राह्मणकर संपत्ति हरण करिवे नाही जहार कुपरिणाम कुकुर मठाधीशरु स्वान बा कुकुर अन्यर संपत्ति हरण करिवा जे केते पाप आ ए संपत्ति हरण करिवा जे केते पाप आपण ए कथार निहाती भाव अनुभव करि पारुथिबे दर्शक बंधु आज तो समय सरी जाइए ए अध्याय को आमे एठी रखुचु नमस्कार।